इयाडे आछे देखो आमला इमली मीठा छवळिया हवा तम झील यहाँ कौन रेडी हो पिंधिकी ओ जीव जीव मामा बुली जीव ये ड्रेस पिंधिकी तू हाँ हाँ देखिए मुहटा जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा कर समस्ते भलरे थे आम भी भलरे अच्छु आ गोटे फ्रेश ब्लॉग को आपण बहुत बहुत स्वागत। तो ये डुडार माने नौटंकी देखूँ ता पापार पैंट से आज पिंधिकी बुलूची मैंने से कहूँ यहीटा पिंधिकी मुझे जी मार्केट बुलायापाई आसी मत देखापी फुल पिंधि सारापर पछपटे इे पैंट ओली जा से तुम ये दीटा जीन्स अच्छी मैम आनिली कौटा पिंधा कह कम हियर कौटा पिंधा कह केते ब्यूटीफुल जीन्स रेनबो अच्छी वाओ के स्वीट देखा जाउची कोडा पिंदी आरे से एटा सुंदर हेची ए भगवान अरे एटा केते सुंदर हेची एटा पिंधो अरे बा तो दीदी एमिति कोन होउची ओह बायटा तो सांग मैंने फाइनाली डुडा सहित गोटे मस्त बड़ धस्ता धस्ती पर से राजी है पैंट पिंधिला पापा पैंट पापा को देला तो दीज पैंट पिंधा पुंधि हेले आम आसीगलु बुलायापाई आमर एक्चुअली ढेंकानाल गोटे वाणिज्य मेला पड़ी तो चलते आपको भी देखेबी केते सुंदर आमर मु ओडिया कराई ओडिशार पूरा माने मानचित्रटा कराई मत देखिए केते ब्यूटीफुल लगुच ना ये मन हो फोटो टे गुल्ले आसी उठे दौना मोर बस गाड़ी में आनिकी बाली भितर पूरे पानी पकड़ से कॉइन कर बहुत सारा कॉइन मामा गोटे आईफोन अजा गोटे आईफोन आनिया से डुडार इमेजिनारी स्टोरी सब ए स्टार्ट हो गलानी से कहूँ कॉइन नहीं कि गछ पोती दब आउ माने पानी देदेले गछ बड़ हो माने बहुत सारा कॉइन आ टंका सब ओहलिव तो से नहीं मामा पापा सब आईफोन आने आम एक्चुअली गुलुंकर मोर दिन आईफोन विषय कथा होलु गुलु मत कहते तोर 5000 सब्सक्राइबर हो गले मुझे आईफोन आनीदेवी तो मो झीर तो गछ लगे से फल फल से आमर आईफोन किना हम आ कौन मोर किसी टेंशन नहीं सब दुख गला तो से छाड़ू स्वप्न मु बहुत देखुची स्वप्न पूरा हम कि नहीं जना ना आपण मान हेल्प एक्चुअली टी दरकार आपण मैंने सब्सक्राइब कर दिंतु ज़्यादा से ज़्यादा तो जमीक 5000 सब्सक्राइबर हो गुलु मो आईफोन किनीदेवे तो वीडियो टी भल क्वालिटीर बनव माने मुझे भावुची हो सांग मैंने ढेंकानाल वाणिज्य मेला आसी पहुँची गले चलतु भीतर को जावा कौन कौन सब जिनस अच्छी देखा केमती बुलाबुली हो पारुची कि नहीं तो चलतु भीतर को जल्दी जल्दी से जीवा मैंने ढेंकानाल एक्चुअली तहसील ऑफिस फ्रंट रे माने जो छोट जगटे अच्छी पड़ियाटे से पड़ी बहुत ही छोट जगह पड़ी से बहुत ही कंजेस्टेड लगुच बहुत लोक हो जाती तो संडे जेहेतु आम जाइलु एक्सेस माने भिड़ थिला अच्छा भाया हम मैंने एमती मेला को बुलिया को आसिले बहुत ही भल लगे गोटे अलग एक्सपीरियंस एक्चुअली मैंने बहुत ही बढ़िया बढ़िया जिनस थाए आ तार प्राइस बहुत सस्ता थाए माने बहुत ही कम टंकार सब जिनस अवेलेबल रहे तो देखिए बहुत भल लगे आ जिनस किनिया को भी बहुत भल लगे आ मैंने सतरे ना रियली मत एत बढ़िया लगिला ना माने एत दिन पर कम कम टंकार जिनस किनी पारिकी माने 10 टंकिया जिनस थिला 30 टंकिया जिनस थिला 20 टंकिया जिनस थिला आ एठी सब एडा 50 टंकिया जिनस थिला जोटा कि डुडा को बहुत ही पसंद आसतिला आ से माने काच फाच जिनस सब ना बहुत ही कम टंका थिला 30 टंका थिला तो मुझे कप दुटा आनली केमती लगुच मत कमेंट सेक्शन में जनइबे माने कपटा से सेरामिक टाइप रो बहुत ही माने हाई क्वालिटी नुहे किंतु हेले 30 टंका मिलूला जेहेतु आ सब कप आमर भांगी जाइए जेहेतु आप सहित मुझे शेयर करी सब कप अलमोस्ट आमर भांगी जाइए तो से मुझे दुटा कप नहीं आसी केमती लगुच कौन देखा जाऊ पीला जना पड़ो माजिला जना पड़ो एक्चुअली हाथ को केमती लगुच तो सांग मैंने आमर छणा छणी जगार भी मुझे पहुँची गली कि किसी खाइले खाली देखिली वीडियो कली आ पलि आसली मथुरा केक खाया बहुत इच्छा था किंतु सांग मैंने ताल पिठा खिया होची ना ताल सीजन चली तो से बाहर जिनस रेनी सीजन में जमा भी खावा कथा ना से कौ पा यूज करुवे हाँ जदिव से हाइजीन मेंटेन करुवे आम कि जानी ना तो निज स्वास्थ्यर चिंता निजे करवा कथा निज स्वास्थ्यर कथा निज हाथ में तो से मु जमा भी बाहर खाद्य प्रिफर कैनि किंतु गुलू आ डुडा लास्ट बेलू मोमो माने रही पारे से खाईदे मोमो
ଆଉ ଡୁଡା ତ ଏଇ ଖେଳରେ ବି ଟିକେ ଖେଳିଲା, ତାକୁ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ନା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ପସନ୍ଦିତା ଜିନିଷ ପାଖରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ କାହାକୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆମ୍ଲାର, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର, ମୁଁ ସେଇଟା ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଆମ୍ଲା ଆଉ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର, ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ଜେଲି ବାଲା ବି ନେଇକି ଆସିଯାଇଛି। ଇଆଡେ ଆସ ଦେଖ ଆମ୍ଲା ଇମଲି ମିଠା ପାନ ମାଉଥ ଫ୍ରେଶନର ଦେଖ ଆସ ଅଜମର ବୋଲି ଦେଖ ଆସ ଇଆଡେ। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ବଢ଼ିଆ ସା ଖେଳନା ଗୋଟେ। ଆଉ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ତ ନେଇକି ଆସିଛି ବହୁତ ହି ଶସ୍ତାରେ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ସା ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ ସବୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ କାଚ ନଥିଲା, ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଲିନି, ମୋତେ ବହୁତ ହି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶସ୍ତା ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ ସବୁ ମିଳୁଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିଗଲୁ ବାହାରକୁ। ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲିନି, କାହିଁକିନା ପୁଅ ବହୁତ ହି ମାନେ ଡିହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ପାଣି ପିଉଥିଲି ଯଦିଓ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ସେ ବହୁତ ହି ମାନେ ଏକ୍ଜଷ୍ଟେଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ଝାଳ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋହି ଯାଉଥିଲା ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବାହାରକୁ। ଆଉ ଆସିକି ମୁଁ ଦେଖେ ତ ଡୁଡା ଆଉ ତା ପାପା ବସିକି ମୋମୋ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି, ବହୁତ ହି ବେକାର ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନୂଆ ପୋଖରୀ ଢେଙ୍କାନାଳର। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଇଭିନିଂ ଭ୍ୟୁ ଥିଲା ନା, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ। ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ମୁଁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିଲିନି। କିଛିଟା ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ ଆମେ, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ପୁଅକୁ ବହୁତ ହି ଡିହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା। ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଜୋର ଜୋରସେ ଖାଲି ଶୋଷି ନେଇଯାଉଛି ପାଣିଟାକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଅକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇଥିଲି। ତ ପଛରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ମାଆ ପୁଅ ଆମେ ସେମ୍ ମାନେ କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ସେମ୍ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇଛୁ। ତ ବହୁତ ହି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଏବେ ସବୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଲାଗିଯାଇଛି। ମାନେ 1 ଇୟର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ପୂଜା ଏସବୁ ହେଉନି। ତ କ'ଣ ଆଉ କରିବା, ଟିକେ ମାନେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଡୁଡା ଆଉ ତା ପାପାର ଖେଳ ତ ଜମା ସରୁନି, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ମୋର ବହୁତ ଭୋକିଲା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲି, ଜଲ୍ଦି ତ ମୋମୋ ସାର ଆମେ ଯିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ଦେଖିକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏତେ ଦିନ ପରେ ମାନେ ଶସ୍ତା ଶସ୍ତା ଜିନିଷ କିଣିକି, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କିଣିଲି, କିନ୍ତୁ ପକେଟରୁ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ତ ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗେ ନା, ମାନେ ସେମିତି ହେଲେ। ତ ସେମିତି ହିଁ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ କିଣିଲି ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଇଗଲା। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି। ଡୁଡା ତ ଏକ୍ସେସ୍ ଖୁସି, ତା ଖୁସି ତ କହିଲେ ନ ସରେ, ଆଉ ତା ଖୁସି ହିଁ ଆମ ଖୁସି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଆମର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଆମର ଏମିତି ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ହନୁମାନ ବାଟିକା ଅଛି। ଜୟ ହନୁମାନ ଜୀ କି ଜୟ ହୋ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆପଣ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଇଭିନିଂରେ ଗୋଟେ ମାନେ ବାଇକ୍ ରାଇଡ଼୍ ନେବେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ହାୱା ଆସୁଛି, ଆଉ ମାନେ ସ୍କାଏରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କ୍ଲାଉଡ୍, ମାନେ ବହୁତ ହି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ହାୱା ଯେଉଁ ମାଡ଼ ହେଉଛି ନା, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆସିଲେ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ନେବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଆମର କନ୍ୟାକୁ ନା ଏବେ ଦେଖିଲେ ଡୁଡା ଖାଲି କହୁଛି ମାମାକୁ ମୁଁ ଏମିତିଆ ଡ୍ରେସ୍ଟେ ଆଣି ପିନ୍ଧେଇବି। ସେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଗଲେ ବି ଏବେ, ମାନେ କ୍ଲଥ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲୁ ଗେଣ୍ଡୁଆ ପାଇଁ ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ, ତ ସେଠି ବି ସେ ପଚାରିଦେଲା ମାନେ ମାମା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଫିସ୍ ବାଲା ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ରାସ୍ତାରେ ମାନେ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ବି ପାଣି ଧରିକି ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ, ମାନେ ଆମର କପିଳାସ ବି ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ନା ଢେଙ୍କାନାଳରେ, ତ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଭକ୍ତିପ୍ରତ ଭାବରେ। ଆମେ ବି ଡୁଡାର ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ପାଟିରେ ବୋଲ ବମ୍ ହର ହର ବମ୍ କହୁଥିଲୁ, ଆଉ ଡୁଡା ପାପା ଖାଲି ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଆହୁରି ଜୋରସେ କୁହ, ଆହୁରି ଜୋରସେ। ତ ଜୟ ହନୁମାନ ଜୀ କି ଜୟ ହୋ, ହର ହର ମହାଦେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା। ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ବାଏ।